Hello, no? So before tamo kuan ka na, before tamo uli day, no? We are here at Bunbunon, no? Shaton, and thank you Lord, no, because kani nga kuan, kani ba nga structure. Ako ipakita niyo balik ha. Where in fact nakakuha na tag mga videos, picture. So kita ko ani, no, Negros ang nakabutang. Kaingon ko kuan kanang sayop baguro to ang caption, no, but then it's true, no, because nanatadri karon. It's my first time, no, here at Bunbunon, no, kani nga area. So natin nakastorya diri usan, no, nga taga dinhi gid pod, no, si ate. And ingon siya karaan ni nga kumbento, no, so pinakakaraan. And then na may church dito, no, duo lang po diri. And thank you Lord, no, nga naka-visit po diri karon, no. And this is ilang mo ni ang barangay road, no, naray palusot ani going to National Highway. Okay, so kana siya nga convent na siya, no. So mga post na lang, no, mga poste na lang ang mga nabilin. Okay, so bye bye, no, God bless everyone. So akong balik ko nata sa may Bunbunon Shaton. Okay, we're traveling to Bayawan. Okay, so naghapit-hapit pa lang usa ta. Bye bye, no, God bless everyone. Okay, happy Monday, bye bye, and God bless.